السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على لا ميوتاسيون. لا ميوتاسيون كتنقسم لي بتيت تاي لي غون تاي. غادي نبداو لا ميوتاسيون دو بتيت تاي. بتيت تاي كاين فيها لي سبستيتيسيون دو باز، كتنقسم لا ترانزيسيون و لا ترانسفيرسيون. لا ترانزيسيون كاين شونجمون ما بين بورين و بورين، ou bien ما بين بيريميدين و بيريميدين. بورين هي A و G، pyrimidine هي C ou T. La transition, par exemple A tous les G tous les A, C tous les T, T tous les C. La transversion, changement ma une purine ou pyrimidine. Par exemple, on a CGA ou on a CGT. Il y a bien A ou T ou la bien C ou G. La mutation du grand taille qui est une insertion. Il y a un changement de 3 acides aminés. Par exemple, 3 acides aminés. 3 acides aminés. Les acides aminés qui sont متابعين. Mutation synonyme. Il y a le changement de la séquence nucléotidique sans changer la séquence de l'acide aminé. AAA, AAG. Qui prend la même séquence d'acide aminé. كنسميوها la mutation silencieuse. Les mutations faux sens ou bien mutations non synonymes. Le codon d'un acide aminé est remplacé par le codon d'un autre acide aminé. Par exemple, le codon est remplacé par un autre codon d'un acide aminé. Les mutations non sens, le codon est remplacé par un codon de stop. Par exemple, AAA, كتولي لنا TAA. TAA كتولي لنا ATT، وهاد ATT كتولي لنا UAA اللي هي كودون ستوب. كودون ستوب كاين UAA، UAG و UGA.